नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और मुझे फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। मैं अपने तीनों पार्टिसिपेंट से ये समझना चाहूँगा कि 2010 में वो 3 या 4 बड़े क्या अहदाफ होने चाहिए पाकिस्तान के लिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो पाकिस्तान का 2010 का विजन होना चाहिए। लीजिए जी, मेरे लिए तो एक बड़ा इमोशनल चीज़ है, चूंकि 98 में हमने विजन 2010 बनाया था। अगर चलते रहते तो आज पाकिस्तान कहीं ज़रूर होता। बदकिस्मत ये है कि 2010 आ गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सामने दो चैलेंजेस हैं। एक तो हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, उसमें हमें रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के उस सफ़र को यकजहती और कंसेंसस के साथ बढ़ाना चाहिए। मुल्क के अंदर आइन को उसकी असल हालत में रिस्टोर करना चाहिए। प्रोविंशियल अटॉनमी के मसले को एड्रेस करना चाहिए। उसके साथ अपनी गवर्नेंस को करप्शन फ्री करना चाहिए, चूंकि अब दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बहुत कंपैरेटिव कर दिया है। क्वालिटी प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स हैं, जीरो डिफेक्ट और जीरो करप्शन ऑपरेशंस के ऊपर दुनिया चली गई। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फरामोश कर गए हैं, 21वीं सदी नॉलेज रेवोल्यूशन की सेंचुरी है, जहां पे अब मसल पावर की जगह ब्रेन पावर आ गई, जहां पे अब माइंड एम्पायर्स की बात हो रही है। हमने पाकिस्तान में तालीम के साथ अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ये देखिए, आप तो प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन रहे, राइट? डिप्टी चेयरमैन रहे, आप चेयरमैन रहे ना? डिप्टी चेयरमैन रहे, आप प्लानिंग कमीशन के रहे, आप एक थिंक टैंक के मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उस मामले से, और मेरे साथ हारून साहब भी हैं जो कि एक बड़े तज्ज़ा निगार हैं। द क्वेश्चन इज कि जब आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होना चाहिए, प्रोविंशियल अटॉनमी की तरफ जाना चाहिए, फिर हमें एक नॉलेज हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिटी हमारी क्रिएट होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। व्हाट शुड वी डू स्पेसिफिकली इन दिस ईयर दैट कैन टेक अस? डॉक्टर साहब, 10,000 मील का सफर भी पहले कदम से उठता है। देखिए, जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका अदब कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, जिससे रूल ऑफ लॉ की बुनियाद मजबूत हो। आप 17वीं तरमीम को खत्म कीजिए ताकि आइन असली हालत में आए। उससे पार्लियामेंट खुद मुख्तार होगी, पार्लियामेंट की ओवरसाइट जो है वो इफेक्टिव होगी, पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम की अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। इसी तरह आप अपनी गवर्नेंस के अंदर से करप्शन को खत्म करने के लिए एक आज़ाद एहतसाब का इदारा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है वो कायम कीजिए, उसको इख्तियारात दीजिए ताकि करप्शन का कला कुमा हो सके। तो ये तो सारे डुएबल चीजें हैं, ये सब मिसाक जमहूरियत में लिखी हुई हैं। इसी तरह एजुकेशन और नॉलेज के लिए आप अपनी कमिटमेंट का इजहार कीजिए, अपने फंड्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को दीजिए, एजुकेशन की पॉलिसी को इफेक्टिव बनाइए, उस पर इंप्लीमेंटेशन कीजिए। जरा हारून साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए 2010 के लिए पाकिस्तानी कौम के लिए, वो क्या होंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, 17वीं तरमीम खत्म करनी चाहिए, सबसे अहम बात यह है, और नवाज शरीफ को मौका देना चाहिए। वो 17वीं तरमीम खत्म होती है तो जाहिर है ये सारी चीजें हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूं, और कोई सियासतदान उस पर गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं है, कि जब तक सियासी जमातों की जमहूरी तश्कील नहीं होगी, यानी नीचे से ऊपर तक मुंतखब ओहदेदार नहीं होंगे, उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत उस वक्त तक वो नहीं पकड़ सकती, करार नहीं पकड़ सकती, मजबूत नहीं हो सकती। एक बात जो पिछली मैं उस पर एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने कहा, ये बड़ी ज्यादती की बात है कि 7-8 कोर तो इंडिया के हम पे लगी हुई है, और हम अगर इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी बनाते हैं तो ये कहा जाए कि ये छोटे फौजी दिमाग की सोच है। ये बड़ी ज्यादती की बात है। यानी इंडिया को दुश्मन एस्टैब्लिश करना भी गोया अब एक ऐसा काम है जिसके लिए दलाइल की जरूरत है, और इसके लिए अपनी फौज को मतून करार किया जाए। फौज को मार्शल लॉ लगाने के लिए तो मतून किया जाए। अच्छा हारून साहब, मेरे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, 2 बड़ी उन्होंने सिग्निफिकेंट बातें की। आपने तो खैर बहुत से अहदाफ दिए, लेकिन हारून साहब ने 2 सिग्निफिकेंट बातें की। डेमोक्रेसी के हवाले से वो कहते हैं कि 17th अमेंडमेंट को अंडू या खत्म करने की जरूरत है, और सियासी जमातों को इंटरनल पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 चीजें हैं, 3 मेन थीम्स हैं जो 2010 में पाकिस्तान को ड्राइव करेंगी। एक तो वॉर ऑन टेरर चल रहा है हमारा, दूसरा है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसकी रूट कॉजेज क्या हैं, और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम साइंटिफिकली बैठ के एक स्वॉट एनालिसिस कहलाता है, SWOT, अपनी स्ट्रेंथ्स देखें कि क्या है, वीकनेसेस क्या है। हमारी स्ट्रेंथ्स एट दिस स्टेज, लेट्स से कि हमारी फिजिकल लोकेशन है, एट दिस स्टेज एक सप्लाई राउट है टू नेटो। हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं। इस स्टेज पे अगर पार्लियामेंट इकट्ठी बैठ के एक बैलेंस्ड बजट अमेंडमेंट निकाल दे और हुकूमत को मजबूर कर दे कि उनके जितने अखराजात हैं, उनकी जितनी कमाई है, अखराजात उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यानी बजटरी बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है 2010 के लिए। और ये मैंडेट कर दें, ये पार्लियामेंट जो
پچھلے کئی سالوں سے سوئی ہوئی ہے، یہ اٹھ کے ایک بیلنس بجٹ امینڈمنٹ پاس کر دے، قانون کا حصہ بن جائے. جو بھی حکومت آئے وہ بجٹ کو بیلنس کرے اور اپنے انکم سے اخراجات زیادہ نہ کرے. اس سے ہم ڈیپینڈنٹ کم ہو جائیں گے، ہم امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنسی ہماری کم ہو جائے گی، ہم اپنی فارن پالیسی خود بنا پائیں گے. کیوں جی؟ دیکھیے اس میں یہ ہے، لیکن یہ ایک بہت کمپریہنسو ایشو ہے. اکانومی میں آپ آتے ہیں تو آپ انرجی کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی اکنامک انجن انرجی کے بغیر نہیں چل سکتا. ہمیں اس کے لیے ہارڈ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم نے کس طرح اس پورے ڈائل میں سے نکلنا ہے. انرجی کرائسس، جب تک آپ کا ہائیڈل پوٹینشیل آپ نہیں اس کو کریں گے، کول پوٹینشیل کو فوری طور پہ اسٹریم لائن نہیں کرتے، پھر آپ کا جتنا انڈسٹریل اسٹرکچر ہے وہ انکمپیٹیٹو ہے. وہ دور جدید کی گلوبل نالج اکانومی کے پیمانوں کے مطابق نہیں ہے. اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. آپ اگر ایکسپورٹس کو 30-40 بلین ڈالر تک اگلے 3-4-5 سالوں میں نہیں لے کے جاتے تو آپ ساری انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں سے کریں گے؟ آپ کو فورن ایڈ کے اوپر تو نہیں چلے گی. پھر بڑا ضروری ہے انویسٹر کا کانفیڈنس کیسے ریسٹور ہوتا ہے. بجٹری بیلنس سے ایگری نہیں کرتے. یہ اس کو آپ لانگ ٹرم میں کر سکتے ہیں، اچانک کریں گے تو آپ کی گروتھ کمپرومائز ہو جائے گی. انرجی کرائسس کو سالو کرنا، انرجی کرائسس کو کریے، اور انویسٹمنٹ کا کانفیڈنس کرائسس جو ہے اس وقت آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ہر روز کرپشن کی کہانیاں نکلتی ہیں. آپ اپنے لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کیجئے، اوورسیز پاکستانیز کا کانفیڈنس ریسٹور کیجئے ٹو انویسٹ ان دا کنٹری تھرو بیٹر گورننس. آپ دیکھیے یہ سب مسئلے، ہمارے آدھے مسئلے تو پرسیپشن کے ہیں. آپ پرسیپشن کو ٹھیک کر دیجئے، باقی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بنیادی طور پہ if I wrap it up، اس سے ایگری کرتے ہیں آپ کے 17th امینڈمنٹ جو ہے اس کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹک انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ انرجی کا جو کرائسس ہے اسے ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور سیاسی پارٹیز میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہی ہوئی ڈیموکریٹک ریفارم کا حصہ. باقی ہم نے تو 2010 کو ڈکلیئر کیا اپنی پارٹی کا گراس روٹ سے الیکشن اٹھانے کا اور تنظیم نو کرنے کا سال. تو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز آر ریئلائزنگ دس ویکنس اینڈ ایڈریسنگ اٹ ناؤ. اچھا، وقت ہمارا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. احسان اقبال صاحب آپ کا، ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا، اور ہارون رشید صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، 2-3 اس پارٹ میں، آخری پارٹ میں نے سوال ریز کیا تھا کہ وہ 3-4 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جس میں پاکستان میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے 2010 کے لیے. اور جو چیز یہاں پہ سمجھ آتی ہے اس ڈسکشن سے وہ یہ ہے کہ 17th امینڈمنٹ، جب ہم ڈیموکریٹک ریفارم کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں، تو 17th امینڈمنٹ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسری چیز بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریٹک پولیٹیکل ریفارم کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پروسیس رکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے، پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی مینوفیکچرنگ اور بزنس سائیکل اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ہم ایک پالیسی وضع کریں کہ پاکستان میں جو انرجی ڈیفیسٹ ہے اسے ہمیں 2010 میں سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.